Oshamataini shukang salary bang rojangnani te Oshamataini bonus rojangnani shanmungo Tangsalo Khowai-ni Belphang Amchaio Khowai-Agartala Lahar Kasulaikha ICDS workers helpers day Asha WorkersRok abobai khangni bukhangno lama kasaro kasawai tongkha kabangma malkhungrok Talsani yagalo faitongo Oshamatai ter fiaba bishiburono Oshamataini jorawo je shep shabrongno mano hasini kubun bedingni shebok khlainairok aboni sifinik shafano mania ICDS workers helpers day Asha workers ni shamung khlainairok Abratoi bishiburono khadolaijak hasini ICDS workers helpers day Asha workers ni shamung khlainai nukungni bororok abo haikeno bishikolongma joraromoi bagno jage boroni salary day mania borok gratuity Aboni bagi Oshamataini shukang salary bang rojangnani te Oshamataini bonus rojangnani shanmungo khoboi kubun shanmungrokna te Tangsalo Khowai-ni Belphang Amchaio Khowai-Agartala Lahar Kasulaikha ICDS workers helpers day Asha WorkersRok abobai khangni bukhangno lama kasaro kasawai tongkha kabangma malkhungrok Lahar Kasujangmani koktama mankino Amchaio thangoi sogoikha Khowai bukhaksini SDM Fiaba SDM ni kokbai Lahar Kasamungrok sawaini harnani go silia borok जों और 56টা প্রজেক্ট সারা ত্রিপুরায় যে 56টা প্রজেক্ট অঙ্গনাদি ওয়ার্কার হেল্পার এবং আশাকর্মী যৌথভাবে जों অপতবর্গ আসুনা বাধ্য উনখা কারণ সব সময় জন্য উকুলগমাং তন্দিখা সব সময় যিনি বেতনকার প্রসেস মাং দङ আজও সরকারনি যিনি প্রসেস সিপাইমং করিখা কারণ जों উনখা অঙ্গনাদি ওয়ার্কার হেল্পার আশাকর্মী এমনভাবে জন পরিশ্রম কাম খাইরো তিনি অর শিবির তিনি অর পাস পোলিও অর কিরমি ডিউটি অর তাঙ্কাম করোনা আতি কাম মাংখামে বাতা ডেলিভারি যতন जोंनि যিনি উপরে নির্ভর কিন্তু মাইনে দেওয়ার সময়কাই সরকার যিনি বাগে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ খায়া কারণ সরকার সকাঙ্গ দিল্লি বাজেট পেসিং টকা जोंखौ वानसुकाय যিনি বাগে নাই সাজাক জননংনি বাগে বাজেট পেস খাইনাই কিন্তু যিনি বাজেট পেস সিকरै তারপরে রাজ্য সরকার বাজেট পেস খাইকা আপাই সব যিনি কোনো উল্লেখ কरै ইকাই जों তাক বাজারকে অনেক রাং দাম বাড়ি টকা जोंखाय आशा कर्मी मांखा 2000 अंगनादी मान पैका 7000 8000 9000 हेल्पार मान टका 5000 ओ भाई किचिनी संसार चली स्कूल चली नाय ना जों संसार चली नाय आपने सरकार न चिनी हो नोटिस में पाठक दि चिनी हो कम न जों काबु मां टंखाय चिनी हो जे स्कूल चेराय रक टंनाय न जों बाहाय के शिकारी ना बा जों जे कापै चेराय रक काबनाय बेले का जों बोसा कापांखाय चिनी सेन्टारनि जे चेराय रक कापखांखाय जों तामखाय बंग न चकलेट चारि बान्दी ओइ काब थागु के सेम कापै जों चारो काबे के चारि मैया किन्तु सेम सरकार बजों ता काबिया के बड़ चन चारि लिया माइ जों बुझिका चिनी बगो खुदा किन्तु रां करै रि जोंनानि मुजुंगो रिनि रां करै जों बाहाय के टंनाय बा सरकार न बुजिनांनाय जों दिनि जुदि चिनी पाँचटा दाबी दंगो पाँचटा दाबी वा एकटा दाबी पण चिनी पूरण खाया हंकाय जों लाहन जों दिनि मुसु खायका आगामी दिन खनानि होइते जों ताइबो कटर सगैनाय चिनी प्रथम दाबी न वेतन वृद्धि खाइनानि দ্বিতীয় বেতন কাছে সরকারি কর্মচারী সুপ্রিম কোর্টের রায়নি অনুসারে স্বীকৃতি খাইনানি 3 নম্বরকে জন গ্র্যাচুইটি প্রদান 4 নম্বরকে অন্যান্য সরকারি কর্মচারী যেমন সুযোগ সুবিধা মানো জনবহ সুবিধা দিত এবং পেনশন ভাতা চালু খাইতং জন তিনি মাননীয় এসডিএম স্যার ফাইকা ফাইপানো জন লিখিত রিওই ছয়দি কালাংনা হিচুং মাননীয় এসডিএম नि सानि बाय खायसे मांखा खायसे कांगल जों एसडीएम सानार थां मांखा मुंबले जों एसडीएम मैडम नि कक बाय जों लाहन कासमाना जों थाकमाया जों चिनी जे सरकार बेतन दिनाय जन बृद्धि खायमानाय क्षमता दंनाय मिनिस्टार जे कटर बन चिनी फायर सन साइकालांगा नांनाय नंनि बेतन मुसुक दिननि बिसिङन प्रसेस नायहनै सुइकालां मा थांनाय हंकायसे जों थानाय सुदु चिनी अंगना दि वर्कार चिमिया चिनी हेल्पार दंगो चिनी आशा कर्मी बायसंग दंगो बंनि बागैबो चिन्ता दारना खायनो नांनाय बरबो सापुं दूर न बुइनि नुकुं कासले थाङै गलाय वाति पान्ति वानसुया बरबो काम खायमा दंगो चिनी हायनो खायमा दंगो बरनबो जों बाय वानसुगै बंनो 15000 मा खायनाय चिनी सहकर्मी हेल्पार न 12000 मा खायनाय चिनी वार्कार न 18000 मा खायनाय चिनी लाहार कासुजाखा बेलफां खौवाइ-हाइवेरु आजागाव चिनी अनादि वार्कार हेल्पार एवं आसामनि होय जों अजागाव ब्लक रुट खालायका खालायमानि कारण नरगो सायमानना माने तन बाय खायजागा चिनी बेरातन बेतन ब्रिदिं या বিভিন্ন डिपार्टमेंट ब्रिदिं का किन्तु चिनी बाय कोनो गुसुमा खाया आबनि बागै जों खामानिया दिनै मा फायनायखौ जागाव जखन गुंखाय ताबु आरो बिसिङाव ताबु खयथा बाजि दं
Data ni samaya sini department থেকে district DIC স্যার থাকা sini ম্যাডাম থাকা এবং SDM মহলতে কাইসা অফিসার স্যার থাকা তিনি DIC স্যার sini যে দাবি রঙা ব একসেপ্ট খাইকা কয়েকদিন বিসিমনা পাঠানাই ডাইরেক্টর ম্যাডাম ডাইরেক্টর থেকে ফোন ফাইयै जों मार हका बरं याखा बरं कक खोनावै बरं मानसिफोर मानारनि sini जहन्ते sini department ni बरं sini officer DIC officer सार এবং बिनि मानसिफोर मानाहारि देसो कस्टमान का बुइबो कस्टमान कमाय का आबन बाके जों sini बुरिरंनि पका किन्तु पका कलाय आबन बाके जों खायरमानि बिसिं बिनो सारका आमका sini दाबि नम्बरं रसायन हाका एक्सेप्ट खालायनो हाका sini दाबि परिबर्तन समय जों नासि थांनाय बे अमास এবং পরবর্তী অক্টোবরनि आगे दुर्गा पूजानि आगे sini बेतन ब्रिदिं आगे जों खायनो हाय कतर आन्दोलन फैनाय सारा त्रिपुरा कतर आन्दोलन फैनाय चारटा दाबियाव दङ बेतन बृद्धि बेतन बांनायनि बागै ते कायसे दङ ग्रेजुटी प्रदान करा ते कायसे दङ नियमित सरकारि कर्मचारी हिसाबै स्वीकृति देवा ते कायसे दङ आशा কর্মী এবং অনাদি কর্মী সবাইকে কর্মচারী হিসাবে বেতন বৃদ্ধি করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া অমত ননক এনর খা খায় বড় তো সবাই কো এক সপ্তাহনি বেশি কোনো খবর মানাই जों बायना गना फुजा नागि जे सपा नंनाय साइकेल যদি ন ইয়া কাইন নানাই বসকাঙ্গ यालादि कत खनाय यालादि कत खनाय बरंनि सानमं मन्त्रि फायै असमतायनि सिगांनो बरंनि सेलारि बांरो जांनानि कग्रिया शाक लाहार कासुमं रसायने हारजागला खनै खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्टुम चिनि खरां